Guys, food trip tayo guys. Yan. Mukbang. Mukbang tayo guys, oh. Yan. 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 Kain guys. Palabok. O, diba? Palakain si Jess. Palakain ako eh. Pati to, oh. Calamares! Ito naman. Atay guys, atay. Sarap. Masarap siya, masarap. Tingnan, ginahap ko lang yung itsura. Kaya malapad na mukha ko. Masaya ka na? Next natin guys, calamares. Mukhang calamares. Mukhang calamares guys. Mukhang isaw.